malapit. Panay pakaspas lang kanina. Mas resita natin sa patakyan. Napakita ko sa inyo. Yan yung ating sit up. Yung patakyan. Yan. Tsaka isa. Doon. Yan na. Yan. Tsaka isa dito. Yan. Patakyan. Ayan yung sit up natin. Pag ganito lang area, madali lang sit upan. Bilis lang mahuli pag may lumapit. Master, pag ganito lang area master, mabilis lang madali natin ang ratas pag dumikit dahil walang ibang lilingan pag ikot-ikutan. Kaya dito yung isa natin, doon yung isa, dahil yung isa, tatlo lang kinakabit natin dahil tatlo na yung patakar natin. Binigay natin kasi yung ating isa. Sit up natin yan, ganyan lang.